السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab Sutrah dalam Sholat. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said serta Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata Yahya telah mengabarkan kepada kami, sedangkan dua orang yang lainnya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ahwash dari Simak dari Musa bin Talhah dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian telah meletakkan di hadapannya seperti kayu yang diletakkan di belakang punggung unta, hendaklah dia sholat, dan janganlah dia memperhatikan orang yang lewat di belakang sutrah tersebut. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد التنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يد أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Ishaq bin Ibrahim berkata Ishaq telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Numair berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ubaid At-Tanafisi dari Simak bin Harb dari Musa bin Talhah dari bapaknya dia berkata, kami pernah sholat, sedangkan hewan ternak melewati di depan kami. Lalu kami menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, kalaulah sudah ada benda seperti kayu yang ada di punggung unta dan diletakkan di depan salah seorang dari kalian, maka sesuatu yang lewat di hadapan mereka tidak akan membatalkan syalatnya. Ibnu Numair berkata, maka orang yang lewat di hadapannya tidak akan membahayakannya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami
Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Said bin Abi Ayyub dari Abu al-Aswad dari Urwah dari Aisyah R.A. bahwasanya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai sutra, pembatas, seseorang yang sedang sholat. Maka beliau menjawab, ia ialah semisal kayu yang diletakkan di punggung hewan tunggangan. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Haywah dari Abu al-Aswad Muhammad bin Abdurrahman dari Urwah dari Aisyah R.A. bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya pada saat perang Tabuk tentang sutra orang yang sholat, maka beliau menjawab, ia bisa berbentuk seperti kayu yang diletakkan di punggung hewan tunggangan. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair lewat jalur periwayatan lain dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dan lafaz tersebut miliknya telah menceritakan kepada kami. Bapakku telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apabila keluar pada hari raya, maka beliau memerintahkan pembantunya membawa tombak, lalu diletakkan di hadapan beliau. Lalu beliau sholat menghadap kepadanya, sedangkan orang-orang sholat di belakangnya. Beliau melakukan hal tersebut dalam sebuah perjalanan. Dari sana para pemimpin menjadikan tombak sebagai acuan. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير كل حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهت الحربة. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisir telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi, dari Ibnu Umar,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menancapkan. Dan Abu Bakar berkata, beliau menancapkan tongkat lancip dan sholat menghadapnya. Dan Ibnu Abi Syaibah menambahkan, Ubaidullah berkata, tongkat tersebut adalah tombak. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada kami Mutamir bin Sulaiman dari Ubaidullah dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu menjadikan unta kendaraannya sebagai penghalang, sutrah, dan beliau sholat menghadapnya. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير كل حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Numair, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al-Ahmar dari Ubaidullah dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap unta kendaraannya sebagai sutrah. Ibnu Numair berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat menghadap unta. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في كبة له خمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه خلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول خاء على الصلأة خاء على الفلأح قال ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb, semuanya meriwayatkan dari Waki. Berkata Zuhair, telah menceritakan kepada kami Waki, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya, dia berkata, saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Ketika itu beliau berada di Abtah dalam jubah merah terbuat dari kulit. Sekonyong konyong belal datang membawakan air wudu untuk beliau.
Dari sisa air itu ada orang yang mendapatkannya, dan ada pula yang hanya mendapat percikannya saja. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar memakai pakaian merah. Seolah-olah aku masih melihat bagaimana putihnya betis Nabi. Peroi berkata, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam wudu dan Bilal adzan. Aku mengikuti gerak-gerik mulut Bilal berseru ke kanan dan ke kiri mengucapkan, Hayya ala syalah, Hayya alal falah. Kemudian Bilal menancapkan sebuah tongkat berujung besi. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam maju ke depan mengimami sholat kasar zuhur 2 rakaat. Ketika Nabi sedang sholat, keledai dan anjing digiring lewat di depan beliau di balik tongkat itu, tetapi ia tidak dicegah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholat isya 2 rakaat. Kemudian tetap sholat 2 rakaat hingga tiba kembali di Madinah. Hadits riwayat Muslim. حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا عمر بن أبي زائدة حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبة خمراء من أدم ورأيت بالألن أخرج وضوءا فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بالألن أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة خمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدة العنزة. حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد كل أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بالألن فنادى بالصلاة. Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Bahs, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abi Zaidah, telah menceritakan kepada kami Aun bin Abi Juhaifah bahwa bapaknya melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai jubah merah dari kulit. Dan aku melihat Bilal mengeluarkan air wudhu. Lalu aku melihat orang-orang bersegera mendatangi air wudhu itu, berebutan. Maka barang siapa mendapatkan sedikit darinya maka dia mengusap dengannya. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya maka dia mengambil air tersebut dari basahan tangan temannya. Kemudian aku melihat Bilal mengeluarkan tombak, lalu menancapkannya
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakai mantel merah yang lengannya dilipat. Lalu beliau sholat mengimami orang-orang menghadap tombak tersebut 2 rakaat. Dan aku melihat orang-orang dan hewan ternak berjalan di depan tombak. Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Mansur dan Abd bin Humaid, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Aun telah mengabarkan kepada kami Abu Umais, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Al-Qasim bin Zakaria, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali dari Zaidah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik bin Migwal. Keduanya meriwayatkan dari Aun bin Abi Juhaifah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan semisal hadits Sufyan. Dan Umar bin Abi Zaidah menambahkan, sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan dalam hadits Malik bin Migwal, ketika beliau berada pada terik siang, maka Bilal keluar lalu melakukan adzan untuk sholat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والخمار. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبة بالإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Muhammad bin Bashar, berkata Ibnu Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Al-Hakam, dia berkata, saya mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada terik siang hari keluar ke Boda, lalu dia berwudu, lalu sholat zuhur 2 rakaat dan isya 2 rakaat di hadapan tombak. Syubah berkata, Aun menambahkan di dalamnya dari bapaknya Abu Juhaifah, orang wanita dan keledai berjalan di belakang tombak tersebut, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Hatim, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Syubah dengan 2 isnad, keduanya semisalnya. Dan dia menambahkan dalam hadits Al-Hakam, lalu orang-orang mulai mengambil air sisa wudhunya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس
قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت لإحتلأم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas, dia berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengendarai keledai betina. Ketika itu aku hampir balik. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengimami sholat orang banyak di Mina. Lalu aku lewat di muka Syaf. Lalu aku turun. Lalu aku mengirim pergi keledai betina tersebut untuk merumput. Kemudian aku masuk ke dalam Syaf. Ternyata tidak ada seorang pun yang menegurku atas tindakanku yang demikian. Itu Hadits Riwayat Muslim. حدثنا خرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس. قال فسار الحمار بين يد بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قل أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى والعرفة وقال في حجة الوداع أو يوم الفتح. Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab, telah mengabarkan kepadaku Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bahwa Abdullah bin Abbas telah mengabarkan kepadanya bahwa dia bepergian di atas keledai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat di Mina dalam haji wada, mengimami orang-orang. Perawi berkata, lalu keledai tersebut berjalan di hadapan sebagian Syaf. Kemudian dia turun darinya, lalu masuk Syaf bersama orang-orang. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru an-Nakid serta Ishaq bin Ibrahim dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri dengan isnad ini. Dia berkata, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Arafah. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid, keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq telah mengabarkan kepada kami M. Ammar dari Az-Zuhri dengan isnad ini dan dia tidak menyebutkan Mina di dalamnya
dan tidak pula Arafah. Dan dia berkata dalam Haji Wada atau hari Fat Makkah. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.